आपण शुणुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर। स्वागत। आज आमे एक बहुत गुरुत्वपूर्ण ज्योतिष्य विषय उपरे एक गभीर आलोचना करिबा। नमस्कार। यह विशेष करी मकर राशिर व्यक्तिमानंक पई बेश प्रासंगिक। देखंतु 18 मे 2025 रु राहु ग्रह कुंभ राशि को प्रवेश करूछंती। हाँ, यह एक बड़ परिवर्तन। तो आमे आजी विभिन्न प्रतिष्ठित ज्योतिषंक थारु प्राप्त सूचना आधार रे देखिबा एही गोचरर संभाव्य प्रभाव मकर राशि उपरे कौन रही पारे। अच्छा, ज्योतिष शास्त्र रे आपण जानती राहुन को गोटे छाया ग्रह कहा जाए। एहार कोनोसी भौतिक अस्तित्व नाही सत, किंतु एहार प्रभाव बहुत शक्तिशाली। शक्तिशाली आउ अप्रत्याशित बोली भी सुना जाए। एकदम हठात फल देबार एहार भूमिका बहुत। और यही जो गोचर कथा आमे कहूचे माने राहु कुंभ राशि रे रहिबे, एहा 18 मे 2025 रु आरंभ हुई 5 डिसेंबर 2026 पर्यंत रहिबो बक्री गति रे। वाह, प्राय 1.5 वर्षर समय। तेबे आसंतु एहाकू टिके विस्तृत भाबे देखिबा। मकर राशि पई राहु केउ स्थान को आसुछंती? मकर राशि पई राहु आसुचंती द्वितीय भाव को। द्वितीय भाव माने धन, बाणी, परिवार एसबुर स्थान। तो एहार साधारण अर्थ कौन हेबो? कौन किछि बड़ व्यवसाय बा अचानक धन लाभर संभावना रहिछि? हाँ, देखंतु द्वितीय भावरे राहुंक स्थिति मिश्रित फल देव। गोटे पटे आर्थिक दृष्टिरू हाँ अप्रत्याशित धन लाभर जोग अछि। अप्रत्याशित माने केमिति? लॉटरी भଳି? हाँ, लॉटरी नुहे, किंतु हुए तो कौनसे पुराना बंधक पड़िथिबा संपत्ति मुकुड़ी जाई पारे, किंबा कोठी पैसा अटकी रहिथिला सेटा मिली पारे। अच्छा, बुझिली। किंतु आउ गोटे दिग भी अछि। राहुंक प्रभाव रे खर्च भी सेमती बढ़िबो, आर्थिक अस्थिरता भी देखा दे पारे। ओहो, माने आय सांगे व्यय भी? हाँ, ठीक सैया। जो माने शेयर बजार, ट्रेडिंग किंबा बैंकिंग क्षेत्र रे अछंती सेमानकु टिके बेसी सतर्क रहिबाकू पड़िबो। कोनोसी तरबरिया निष्पत्ति क्षति करि देई पारे। तेबे एहार अर्थ नुहे जे सबु बेले खराब हेबो। किछि संचय करिवार सुजोग मध्य मिली पारे जदि चेष्टा करा जाए। अच्छा, ए तो गला आर्थिक कथा। वृत्ति बा क्यारियर दृष्टिरु कोन प्रभाव रहिबो? वृत्तिगत जीवन पई देखिले व्यवसाय रे नुआ योजना कले किछिटा लाभ मिली पारे, किंतु एठी भी सेही कथा भाबी चिंती पाद पकेइबाकू हेबो। हाँ, से तो सबु बेले दरकार। ठीक। चाकिरी क्षेत्र रे पदोन्नतिर संभावना अछि, किंबा किछि नुआ सुजोग भी आसी पारे। हेले शीघ्र कोनोसी बड़ निष्पत्ति माने धरंतु चाकिरी छाड़िबा बा बदलेबा सेथिरे टिके सावधान रहिबा भलो, परे असुविधा होई पारे। अच्छा, किंतु गोटे भलो कथा हैला एही समय रे जदि किछि शत्रुता थेला सेमाने परास्त हेबे। ओ, सेटा तो बढ़िया खबर। एबे आसंतु पारिवारिक संपर्क आउ व्यक्तिगत स्तर को एठी किछि प्रभाव पड़िबो की? हाँ, एठी किछि सावधानता निश्चय दरकार। द्वितीय भाव तो बाणीर स्थान माने आम कथबार्तार स्थान। राहु एठी थिले कथा टिके कटु होई पारे। कटु माने? माने हुए तो रागरे किछि कहि देबा, किंबा बेले बेले बिछ कहिबार प्रवृत्ति भी बढ़ी पारे। एहा द्वारा संपर्क रे, विशेष करी मांक सहित संपर्क रे टिके तिक्तता आसी पारे। ओहो, एहा तो चिंतार विषय। आउ गोटे कथा, आखे संबंधी किछि समस्या भी देखा देई पारे। छात्र छात्री मानक पय पाठ पढ़ारे भी किछि बाधा आसीबार संभावना भी रहिछि। आपण एबे कहिले कटु वाक्य, आखि समस्या एसबु तो स्वास्थ्य सह भी जनित। तेमे स्वास्थ्य दिगटा भी विषय टिके विस्तार रे कहंतु। एहा बहुत गुरुत्वपूर्ण। निश्चित भावरे देखंतु द्वितीय भावरे थाय राहुंकर सप्तम दृष्टि पड़े सीधा अष्टम भाव उपरे। अष्टम भाव? हाँ, ज्योतिष शास्त्र रे अष्टम भाव को आयु, गुप्त रोग आउ दुर्घटनार स्थान बोली कहा जाए। एहाकू मारक भाव भी कहंती। अच्छा, तेणु राहुंकर एही दृष्टि जोगु पेट संबंधी समस्या देखा दी पारे, गला किंबा दांतरे भी असुविधा होई पारे। आउ किछि? हाँ, जीवन साथी बा संतानंकु विषाक्त जीवजंतु किंबा फूड पॉइजनिंग भली जिनिसरु विपदर संभावना रही पारे। तेणु सतर्क रहिबाकू हेबो। बुझिले। आउ किछि संभाव्य समस्या हेला कटु शब्द कही निजर ही क्षति करिबा, काहाठू धोका मिलिबा, अधिक खर्च होई जिबा, एपरिकी पारिवारिक विवाद भी होई पारे। आउ गोटे कथा, ओजन बढ़िबा बा मोटापणर समस्या भी आसी पारे। बापरे,
ଏତେ ସବୁ ଦିଗରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କଥା କହିଲେ। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତ ରାହୁଙ୍କର 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ନା, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଆଉ ନବମ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ କିପରି ରହିବ? ହଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାହୁ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରୁ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ପଡ଼ୁଛି ସେଠି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ମାନେ ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁର ସ୍ଥାନ। ହଁ, ତ ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ, ଭାଷା ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ପରିବାର ଭିତରେ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଆଉ ପେଟ କିମ୍ବା ଲିଭର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବି ଆସିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ତ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ କହିଲେ। ନବମ ଦୃଷ୍ଟି କୋଉଠି ପଡ଼ୁଛି? ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ, ଯାହା କର୍ମସ୍ଥାନ, ପିତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ତୁଳା ରାଶି। ତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ? ଏହା ହଠାତ୍ କିଛି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ। ଓ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲେ ବି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବି ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ସାବଧାନ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ କଠିନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ କିଛି ସଫଳତା ଆଉ ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ବୁଝିଲି। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ତାର ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭାବ? ହଁ, ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ବେଶୀ ରିସ୍କ ନେବାଟା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେଳେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ହେଲା ଟିକେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ବା ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗତି ବଢ଼ିଯାଇପାରେ। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଭଲ ସଙ୍ଗତିରେ ରହିବାଟା ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏକଦମ। ସତସଙ୍ଗ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ, କିଛି ଭଲ, କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେମିତି ଏ ସମୟକୁ ପାର କରିବ? କିଛି ସାଧାରଣ ଉପାୟ ବା ପ୍ରତିକାର ଅଛି କି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ। ସେହି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକାରର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ରାହୁଙ୍କର ଯଦି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ, ତାକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ? ଯେମିତିକି ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପତାକା ଲଗାଇବା, ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶୁଭ, ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ହନୁମାନଙ୍କ ଉପାସନା ମାନେ? ହନୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାମେଲି ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇବା, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରିବା, ଏହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ କୁକୁରଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧରୁଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ନଦୀ ବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ କଳା ବିରି ଡାଲି ଦାନ କରିବା, ଏସବୁ ବି କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ? ହଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ଉପାୟ ହେଲା ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ରାହୁ କାଲରେ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 9ଟାରୁ 10ଟା30 ଭିତରେ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ ଜଟା ନଡ଼ିଆ ନେଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ 11 ଥର ବୁଲାଇ ତାହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା କିମ୍ବା ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇଦେବା। ତାଛଡ଼ା ରାମ ରକ୍ଷା କବଚ କିମ୍ବା କାଳ ଭୈରବ କବଚ ଧାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ସରଳ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲା ରାହୁଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ରାଂ ରାହବେ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଜପ କରିବା। 2025ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଆଉ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣୁଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବାଣୀ, ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଭଳି କିଛି ଆହ୍ୱାନ ବି ରହିଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏଇଟା ହେଲା ସାରାଂଶ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ? ଏ ଯାହା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାତ୍ର। ପ୍ରକୃତ ଫଳ କ'ଣ ମିଳିବ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି, କେଉଁ ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଗୋଟେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହଁ, ବିଲକୁଲ। ତେଣୁ ଯଦି କେହି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇନେମା ବୋଧେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଣିଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏପରିକି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଗୁଆ ସଚେତନ ରହିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି 1.5 ବର୍ଷ ସମୟ ଭିତରେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ, ଅଧିକ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନେବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ଏହା ଉପରେ ଟିକେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ବାଃ,
एकदम सठिक कथा सचेतनता ही शक्ति एही मूल्यवान आलोचना पाई आपनଙ୍କୁ बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद तेबे एही एपिसोड रु आपण कोन सिखिले तळे कमेंट लेखि हमकु जणांतु ता संगे संगे आउ को विषय रे आपण जानिबा को चाहुचंती ता मध्ये जणांतु देखाबा आउ गोटे इन्फॉर्मेटिव एवं इंटरेस्टिंग एपिसोड माध्यम रे रहिलु नमस्कार आपण सुनुछंती रेडियो तोसाली आम माटीर स्वर।